Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome to English class. Well, for today's activity, I'm going to give you an exercise and the discussion of the activities. You may take a look to activity 1. Read this following passage. I'm going to give you several times to read this passage. Okay. So you may see in the first sentence, it's talk about interest, right? Yep, interest. And this one is the second part of the text. And don't forget, you may underline difficult word, and also you may find the meaning of the words. Okay, then we are going to continue to activity 2. Find the meaning of these vocabularies. Okay, please. I have already given you 5 vocabularies related to the text, and the first is interest. I'm sure that you have been familiar with interest, right? Ya. Oke, yang pertama itu interest. Kalian pasti sangat familiar sekali with interest. Seperti yang kita ketahui, interest itu meaningnya adalah tertarik, ya. Interesting is menarik, interest is tertarik. But interest in this text, or in this case, because we talk about economy, so interest is bunga, ya, bunga bank, ya, bunga bank, and then the second one is profit. It's also very familiar. Profit is untung. I'm going to discuss for the first, interest. Interest itu artinya bunga, bunga bank, ya. Di sini because the text is about economic, ya, ekonomi perbankan. So interest in this text artinya adalah bunga, bunga bank, seperti itu, ya. And then the second is profit. Profit itu adalah keuntungan. And then the third is principal. Ya, as we know, principal it's like kepala sekolah mungkin kalau dalam istilah pendidikan, ya. But for principal here, it's like pinjaman pokok. Ya, jadi seperti yang kalian sudah baca di teks itu, kalian menemukan kata-kata principal. Principal it's like pinjaman pokok, begitu, ya. And then we come to the fourth, it's computing. Yeah, maybe you know about computer. Computer is komputer, ya. And then compute is mengkalkulasikan, ya. Atau in this case is computing is like menghitung, seperti itu, ya. And then the last is charge. Free of charge. Charge ini artinya adalah biaya. Jadi kembali Miss jelaskan. The first is interest, artinya bunga bank. Kemudian profit, keuntungan. Principal is pinjaman pokok. Compute is mengkalkulasikan, menghitung. Charge is biaya. And then we come to activity 3. Yeah, but before that I'm going to come to this text. You may see here I'm going to revise for the text. Actually this formula or equation, this one is per 100, so I'm sorry for this mistake. Actually the formula is like this. And then we come to activity 3. So this one is answer and question. For number 1, commercial year is used to compute. Jadi di sini yang ditanya adalah commercial year. Kita coba yuk kembali ke teks, kemudian kita cari mana ya kata-kata commercial year. Can you help me to find it?
Okay, commercial year, so we can see in the last, in the last sentence. So commercial years, okay, so we can read for the purpose of computing interest for short periods. Okay, yeah, I'm going to repeat for underline this sentence. Yeah, this one. For purpose, okay, for purpose of computing interest for short periods. Nah, commercial year of 360 days is commonly used. Oke, dari sini kita sudah bisa mencari kata kuncinya, yaitu commercial year tadi ya. Commercial year itu digunakan untuk apa sih? Nah, di sini for purposes, untuk tujuan mengkalkulasi bunga pada waktu yang singkat ya, short period atau waktu yang pendek seperti itu ya. Kita akan kembali kepada soal. Okay, so commercial year is used to compute. Nah, tadi sudah sangat jelas ya di state di kalimat yang terakhir tadi, for calculate short periods of time gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba pilih ya yang A, exact, to compute exact interest. Tidak ya, tidak ada kata-kata ini tadi. Kemudian yang B, interest for 1 month, tadi tidak dihitung untuk 1 month tapi short ya. Kemudian yang C, interest on large principal, tidak juga. Interest long some money juga tidak. Nah, ini dia yang tadi sangat dibahas ya di commercial year tadi, yaitu short period of times. Yeah, okay, so the answer is E. Okay, and then we come to number 2. Okay, which the following is the best definition of interest? Okay, ini kita akan kembali ke teks ya. Kita akan kembali ke teks, kemudian kita akan cari interest. Oke. Nah, ini sangat mudah sekali diidentifikasi ya, karena interest itu ada di paling pertama. Oke, bisa kita lihat di sini, interest itu muncul di kalimat pertama. Interest is the sum charged for borrowing money for a period of time. Oke, jadi seperti yang Miss jelaskan tadi, vocabulary yang pertama kali kita temukan adalah interest. Interest di sini bukan yang tertarik atau menarik, tapi interest dalam case ini adalah bunga. Oke, jadi interest is the sum charged. Sum charged di sini adalah sejumlah biaya ya, sejumlah biaya for borrowing money ya, dalam peminjam uang di waktu tertentu seperti itu. Jadi adalah interest di sini mungkin bahasa singkatnya adalah bunga, tapi kalau dalam istilah di sini sejumlah biaya yang dikenakan, nah mungkin seperti itu ya, bagi orang-orang yang meminjam uang gitu. Oke, kita remember itu sum charge ya, sum charge atau sejumlah biaya tadi ya. Oke, nah di sini mana sih yang sesuai dengan definisi interest tadi? Kita akan coba cross check ya. Yang E, rate time dikali time ya. Tidak ya, tidak membahas ini di istilah interest tadi. Money borrowed, uang yang dipinjam. Iya, memang ada di dalam kalimat tadi peminjaman uang, tapi interest itu bukan uang yang dipinjam ya, tapi biaya yang dikenakan ketika kita meminjam uang begitu. Money to be paid back, oke, atau money yang dibayarkan kembali gitu ya. Tidak ya, tidak ada istilah ini juga tadi. Kemudian yang D, fee for use money, oke, biaya saat kita meminjam uang. Nah, bisa jadi ya ini. Kemudian kita lihat dulu yang E,
the number of years a bank allows a borrower to repay a loan. Repay, mengembalikan hutangnya. Tidak ya, bukan ini ya. Tidak ada dibahas ini. Jadi yang tadi yang jelas dibahas adalah a charge. The sum of charge adalah biaya, sejumlah biaya di saat meminjam uang di waktu tertentu gitu ya, dalam waktu tertentu. Oke, jadi di sini yang paling mendekati adalah fee. Fee itu biaya ya, biaya saat peminjaman uang begitu ya. Oke, jadi biaya yang dikenakan saat kita meminjam uang begitu ya. Jadi yang paling mendekati adalah D ya. Oke, so the answer is D. And then we come to number 3. So this one because I made mistake for the text. Actually the equation or the formula should be divided 100, but I'm so sorry for this. Oke, jadi untuk yang nomor 3 ini ya, I'm going to give bonus for you. Okay, number 3 is which of the following would be correct expression of an interest rate as stated in the equation for computing interest. Jadi di sini mana sih yang kira-kira benar gitu ya, sesuai dari tadi an interest rate. Kalau kita mencari rata-rata bunga gitu yang telah disebutkan pada persamaan di atas ya, persamaan yang tadi di teks itu untuk menghitung bunga. Nah, kira-kira yang sesuai dengan ini tadi mana ya gitu ya, di sini. Nah, oke, equation. Cari kata-kata equation. Di manakah equation? Oke, yang ada equationnya adalah ini. Nah, one general equation artinya ini ya, yang kita highlight. Oke, equation di sini adalah rumus atau persamaan seperti itu. Oke, nah di sini yang Miss sebutkan tadi, it should be 100 ya, divided by 100. Okay, so if we take a look this equation or the formula, principal, remember tadi principal apa? Pinjaman ya, pinjaman pokok. Kemudian rata-rata, kemudian di sini ada time, di sini adalah waktu ya, waktu periodnya begitu ya, per 100. Kita lihat yang formulanya sama dengan ini, yaitu per 100. Let's take a look to the options. Yang paling mirip dengan formulanya atau equationnya, for aja kayak gini kan enggak ya. Kemudian for angka B ini juga tidak, 0,04 juga tidak sesuai dengan equationnya ya. Apakah tadi per 100? Iya. Kemudian apakah per 1000? Tidak. Oke, so the right answer is D ya. Ini for di sini adalah sebagai contoh saja ya. Misalnya kalau memang di situ jumlah antara perkalian pinjaman pokok rata-rata dan juga waktunya itu hasilnya 4 gitu ya. Oke, so it will be bonus for you ya, because I made mistake for the text. And then for the last number, okay, this one also I forgot to give the underline. Actually the underline is sum ya, but some of you have already asked me which one is underlined. So the underline is sum. So interest is the sum charged for borrowing money. Ya, you may see in paragraph 1. Oke, the underline word means, artinya sum ini apa sih gitu ya. Oke, tadi kita sudah membahas bahwa interest adalah biaya ya, sejumlah biaya. Oke, apakah institution? Tidak. Customer? Tidak juga ya, maksud biaya customer begitu ya, tidak. Kemudian formula juga tidak. Number itu angka, itu biaya angka atau angka biaya mungkin tidak ya. Kemudian sebetulnya number ini juga kalau memang dia a number gitu ya, sejumlah, itu juga artinya bisa sejumlah, tapi dalam case ini yang paling tepat itu sejumlah, itu kita menggunakan amount ya. Oke, this is the last number.
So thank you for your nice attention. Okay, so if you have any question, you may ask me in comment column. Okay, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.